දසනසුනේ දිවිය පිරුනේ ඔබ නිසාමයි පෙම් සමිනේ. Hallelujah. Are you all happy? நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறீர்களா? ඔබ ප්‍රීතියෙන් සිටිනවාද? Yes. ஆம். එසේද? If you are happy, shout hallelujah. சந்தோஷமா இருக்கிறவர்கள் அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். සතුටින් ප්‍රීතියෙන් සිටින්නන් හලෙලූයායයි පවසන්න. Are you sleepy? நித்திரையா இருக்கிறீர்களா? නිදිමතින් සිටිනවාද? Yes or no? ஆமா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? Those who are saying no, shout hallelujah. இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். නැතයි කියන අය හලෙලූයා කියන්න. Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට ස්තුති වේවා. For this morning, let us turn to Romans chapter 1 and read the 7th verse for our meditation. இந்த காலை இப்படி தியானத்துக்காக ரோமர் 1 அதிகாரம் 7 வசனத்துக்கு திருப்போம். මේ උදෑසන අපගේ මෙනෙහි කිරීම උදෙසා රෝම වාසීන්ට ලියන ලද පත්‍රයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය කියවමු. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. ඔවුන් අතරේ නුඹලාත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සන්තක වන පිණිස කැඳවනු ලැබුවය. தமது நாமத்து நிமித்தம் விசுவாசத்துக்கு கீழ்ப்படிய பண்ணும் பொருட்டு எங்களுக்கு கிருபையையும் அப்போஸ்தல ஊழியத்தையும் அருளி செய்திருக்கிறார். Romans 1:7. රෝම 1:7. ரோமர் 1 அதிகாரம் 7 வசனம். Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Here, St. Paul writes this epistle to Romans and saying, beloved of God, called to be saints. இந்த இடத்தில் பரிசுத்த பவுல் ரோமருக்கு எழுதுகிறதான வழியிலே Beloved of God, called to be saints. பரிசுத்தவான்களாகும் படிக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறதா பிரியமானவர்கள் என்று எழுதுகிறார். මෙම ස්ථානයේ රෝම වාසීන්ට පාවුලුතුමා විසින් ලියන අවස්ථාවේදී ශුද්ධවන්තයන්ව සිටින්ට ලැබුවා වූ සහෝදරයනි කියා අමතනු ලබනවා. தமிழில் 2 வசனம். Many of us have this understanding that only the servants of God are saints. எங்களில் அநேகர் தேவனுடைய ஊழியக்காரர் தான் பரிசுத்தவான்கள் என்கிறதான ஒரு விளக்கத்தோடு காணப்படுகிறோம். අපගෙන් බොහෝ දෙනා දේව සේවකයන් තමයි ශුද්ධවන්තයන් කියා යන්නා වූ මතයක් දරමින් පසුවනවා. Believers say, when you say a testimony, the saints prayed and the believers prayed. விசுவாசிகள் சாட்சி சொல்கிறதான வேளையிலே விதமாய் சொல்வார்கள் பரிசுத்தவான்கள் ஜெபித்தார்கள் விசுவாசிகளும் ஜெபித்தார்கள். අදිරිවතුන් සාක්ෂි පවසන්නව අවස්ථාවේදී කියනවා ශුද්ධවන්තයන් මාව දෙසා යාඥා කරා අදිරිවතුන් මාව දෙසා යාඥා කළා කියා. Is it not so? එය එසේ නොවේ. அது அப்படி அல்ல. No. Is it not so? Are you not justifying like that? அது அப்படி அல்லவா? நீங்கள் அப்படித்தானே சாட்சி சொல்கிறீர்கள்? එය එසේ නොවේද? ඔබ එසේ නොවේද සාක්ෂි දරන්නේ? Here St. Paul writes to the Romans, he is called to be saints. இந்த இடத்தில் ரோமருக்கு பரிசுத்த பவுல் எழுதுகிறதான வழியிலே பரிசுத்தவான்களாக இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்று எழுதுகிறார். ශුද්ධවන්තයන්ව සිටින්ට කැඳවනු ලැබුවා වූ කියා රෝමවරුන් අමතමින් ශුද්ධවර පාවුලුතුමා පවසනවා. Same thing he is writing to Corinthians also. அதே காரியத்தை அவர் கொரிந்தியருக்கும் எழுதுகிறார். එම කාරණයම කොරින්තිවරුන්ට පවා ඔහු ලියා යවනවා. 1 Corinthians chapter 1 verse 2 in English. 1 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம் 2 வசனம். පළවෙනි කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදය. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි පිරිසිදු කරනු ලද්දා වූ ශුද්ධවන්තයන්ව සිටීමට කැඳවනු ලද්දා වූ கொரிந்துவிலே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாயும் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுமாயும் இருக்கிற தேவனுடைய சபைக்கும் Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමේ වේවා. The same thing we find in Ephesians chapter 1 verse 1. அதே காரியத்தை எபேசியர் 1 அதிகாரம் 1 வசனத்திலும் காண்கிறோம். එම කාරණේම අප එපිස පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේහි කියවනවා. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරුණු කොටගෙන ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේරිතෙක්ව සිටින පාවුල් එපීසියේ සිටින ශුද්ධවන්තයන්ව ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල ඇදිලිවන්තයන්ව සිටින්නන්ට தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசுவிலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விசுவாசிகளாய் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது.
Praise be to His holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. In Tamil it is very beautifully mentioned. Can you read it in Tamil again? தமிழில் மிகவும் அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தயவு செய்து மீண்டும் வாசியுங்கள். දමිළ වශයෙන් ඉතා අලංකාර ලෙස එය පවසා තිබෙනවා. නැවත වතාවක් කියවන්න. தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசுவிலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விசுவாசிகளாய் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது. விசுவாசிகளாய் இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள், the believers who are saints. விசுவாசிகளாய் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு. අධිලිවන්තයන්ව සිටින්නා වූ ශුද්ධවන්තයන්ට. So put away this misunderstanding that only the servants of God are saints. ஆகவே உங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த பிழையான விளக்கத்தை அகற்றுங்கள். தேவ ஊழியர் மாத்திரம்தான் பரிசுத்தவான்கள் என்ற அந்த பிழையான விளக்கத்தை அகற்றுங்கள். ඒ නිසා ඔබ තුල තිබෙනා වූ මේ වැරදි මතය ඉවත් කරගන්න දේව සේවකයන් පමණක් නොවේ ශුද්ධවන්තයන්ව සිටින්නේ. When we go to Ephesians chapter 4 and read the 12th verse, எபேசியர் 4 அதிகாரம் 12 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, එපිස 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වන පදය කියවන විට, For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. ශුන්තවන්තයන්ගේ සම්පූර්ණ වීම සඳහා සේවය කිරීමේ වැඩය පිණිසත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ වර්ධනය වීම පිණිසත්ය. பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும். praise be to His holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Here St. Paul says, for the perfecting of the saints. இந்த இடத்தில் பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார். 13 වන පදයේ ශුද්ධවන්තයන්ගේ සම්පූර්ණ වීම සඳහා. And so for the perfecting of the saints, what did the Lord do? பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு கர்த்தர் என்ன செய்தார்? ශුද්ධවන්තයන්ගේ සම්පූර්ණ වීමේ වැඩේ උදෙසා ස්වාමින් වහන්සේ කළේ කුමක්ද? The 8th verse, he is telling what he did, what the Lord did. 8 வசனத்தில் கர்த்தர் என்ன செய்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. 8 වෙනි පදයේහි උන්වහන්සේ කළේ කුමක්ද කියා සඳහන් වනවා. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. එහින් උන්වහන්සේ කතා කොට උන්වහන්සේ උසස් තැනට නැගුණු කල්හි වහල්කමට ගත්තවුන් වහල්කමට ගෙන ගොස් මනුෂ්‍යයන්ට තෑගි දුන් සේකයි කියනසේක. ஆதலால் அவர் உன்னதத்துக்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். It is not mentioned gave gift unto men, but it is mentioned in plural, gave gifts unto men. இந்த இடத்தில் மனுஷர்களுக்கு வரத்தை அளித்தார் என்று சொல்லாதபடிக்கு பன்மையில் வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. මනුෂ්‍යයන්ට තෑග්ගක් දුන් සේක කියා නොපවසා මෙම ස්ථානයේ බහුවචනයෙන් මනුෂ්‍යයන්ට තෑගි දුන් සේක කියා පවසනවා. So what are the gifts that he gave? அப்படியானால் அவர் கொடுத்ததான இந்த வரங்கள் என்ன? එසේනම් උන්වහන්සේ දුන්නා වූ මේ තෑගි දීමනා මොනවාද? That you can read it in the 11th verse. அதை நாம் 11ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கலாம். එය 11 වෙනි පදයේහි අපට කියවන්න පුළුවනි. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. උන්වහන්සේ සමහරුන් ප්‍රේරිතයන්ද සමහරුන් අනාගත වක්තෘවරුන්ද සමහරුන් සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්නන්ද සමහරුන් සභා පාලකයන්ද සමහරුන් ගුරුවරුන්ද කොට දුන්සේක. தமிழில் 13ஆம் வசனம். அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார். In English it is mentioned, he gave gifts unto men and gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பின்படி அவர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று அத்துடன் தொடர்ச்சியாய் அவர் அளித்த வரங்களை குறித்து அப்போஸ்தலர், தீர்க்கதரிசிகள், சுவிசேஷகர், மேய்ப்பர், போதகரை அளித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. මනුෂ්‍යයන්ට තෑගි දුන් සේකයයි පවසමින් සමහරුන් ප්‍රේරිතයන්ද සමහරුන් අනාගත වක්තෘන්ද සමහරුන් සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරන්නන්ද සමහරුන් සභාපාලකයන්ද සමහරුන් ගුරුවරුන්ද කොට දුන් සේක කියා පවසනවා. A true church is a place where you can find saints, and for the perfecting of the saints we need these 5 offices continuously working. ஒரு உண்மையான சபை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சபையில் நாம் பரிசுத்தவான்களை காணலாம். அந்த பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொழுது இந்த 5 விதமான உத்தியோகஸ்தர்களின் ஊழியங்களையும் நாம் அந்த இடத்தில் காணக்கூடியதா இருக்கும். සැබෑ සභාව කියා පවසන අවස්ථාවේදී ඒ ශුද්ධවන්තයන් දකින්න ලබනවා. ඒ ශුද්ධවන්තයන්ගේ සම්පූර්ණ වීමේ ක්‍රියාව උදෙසා උන්වහන්සේ සභාවට දුන්නා වූ තෑගි එනම් නිලධාරීන් දකින්න ලැබිය යුතුයි.
So every servant of God in your assembly, whomsoever it may be, when he stands, when that servant of God comes, our brothers and sisters, how you have to consider them? அப்படியான உங்களுடைய சபையில் இருக்குதான ஊழியர் சகோதரனோ சகோதரிமாரோ அந்த இடத்துக்கு ஊழியம் செய்யும்படியா வரும்பொழுது நீங்கள் அவர்களை எவ்விதமாய் பார்க்க வேண்டும்? එසේනම් ඔබ සිටින්නා වූ සභාවට දේව සේවක සහෝදරයන් සහෝදරියන් ස්ථානමාරු ලබා පැමිණෙන්නා වූ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ව ඔබ කෙලෙස සැලකිය යුතුයිද? How? எவ்வாறு? කෙසේද? God gave this brother, God gave this sister as a gift for us. கர்த்தர் இந்த சகோதரனை இந்த சகோதரியை எங்களுக்கு ஒரு பரிசாக வரமாக தந்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මේ සහෝදරයාව මේ සහෝදරියව අපට තෑග්ගක් දීමනාවක් ලෙස දී තිබෙනවා. So this understanding should be there in every believer's heart, that we who are saints, for the perfection of we saints, God has given these 5 kinds of offices as servants of God for us as a gift. ஆகவே எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் இவ்விதமான ஒரு விளக்கம் இருக்க வேண்டும். பரிசுத்தவான்களாய் இருக்கிறதான நமக்கு அந்த பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு ஊழியரை கர்த்தர் வரமாய் ஈவாய் தந்திருக்கிறார். එනිසා සෑම ඇදිලිවන්තයෙකුටම මේ අවබෝධය තිබෙන්න ඕනේ. ශුද්ධවන්තයන්ව සිටින්නා වූ අපගේ සම්පූර්ණ වීමේ ක්‍රියාව උදෙසා උන්වහන්සේ තෑග්ගක් ලෙස දීමනාවක් ලෙස මෙම සේවකයන් දී තිබෙනවා. Every servant of God is not an apostle, every servant of God is not a prophet, every servant of God is not an evangelist, or every servant of God is not a prophet, pastor or teacher. எல்லா ஊழியரும் அப்போஸ்தலர்கள் அல்ல, எல்லா ஊழியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் அல்ல, எல்லா ஊழியரும் சுவிசேஷகரும் அல்ல, எல்லா ஊழியரும் மேய்ப்பரும் அல்ல, எல்லா ஊழியரும் போதகருமாரும் அல்ல. හැම සේවකයෙක්ම ප්‍රේරිතයෙක් වන්නේ නැහැ. හැම සේවකයෙක්ම අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් වන්නේ නැහැ. හැම සේවකයෙක්ම සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරන්නෙක් වන්නේ නැහැ. හැම සේවකයෙක්ම සභාපාලකයෙක් වෙන්නෙත් නැහැ. ගුරුවරුන්ද වෙන්නෙත් නැහැ. There are 5 kinds of ministries this every servant of God has to do. எல்லா ஊழியரும் செய்ய வேண்டியதான 5 விதமான வித்தியாசமான உத்தியோகங்கள் உண்டு. සෑම සේවකයෙකුම කළ යුතු සේවාවන් 5ක් තිබෙනවා. In English, those 5 ministries are starting with the letter G. அந்த ஆங்கிலத்தில் அந்த எல்லா ஊழியங்களும் கூட G என்கிறதான எழுத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් එම සේවාවන් 5 ආරම්භ වන්නා වූ මුල් අකුර වන්නේ G අකුරයි. First, apostles, they have the ministry to govern the church. G, govern the church. முதலாவதாக அப்போஸ்தலர்கள் G என்ற எழுத்தில் ஆரம்பிக்கிறதா கவர்ன் என்று சொல்லுகிறதான வார்த்தை சபையை ஆளுகை செய்கிறதை காண்பிக்கிறது. පළමු කොට ප්‍රේරිතයන් සභාව පාලනය කරන්නන් ආණ්ඩු කරන්නන්. Second, prophets, their duty or their responsibility is to guide the church. G, guide. இரண்டாவது அப்போஸ்தலர் அவர்களுடைய ஊழியம் கர்த்தருடைய சபையை நடத்துவது. ஆங்கிலத்தில் G எழுத்தில் ஆரம்பிக்கிற கைட் என்ற வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. දෙවනුව ප්‍රේරිතයන් ඔවුන් සභාව මඟ පෙන්වන්නන්. The third ministry is done by the evangelist, and that evangelist duty is to gather. G, gather. மூன்றாவது சுவிசேஷரின் ஊழியம். சுவிசேஷர்களின் ஊழியம் ஜனங்களை ஒன்று கூட்டுதல், ஒன்று சேர்த்தலாய் இருக்கிறது. තුන්වනුව සුභාරංචි ප්‍රකාශකයන් එනම් ඔවුන් සෙනග රැස් කරන්නන්. And the fourth, the pastors. நான்காவது மேய்ப்பர்கள். හතරවනුව සභාපාලකයන් එදේරුන්. Their responsibility is to guard the church. G, guard. அவர்களுடைய உத்தரவாதம் சபையை பாதுகாப்பது. ඔවුන්ගේ වගකීම වනාහි සභාව ආරක්ෂා කිරීමයි. And the fifth minister is called teacher. The teacher's duty is to ground the church. G. ஐந்தாவது போதகர் என்கிறதான ஊழியம். போதகரின் ஊழியம் சபையை நிலைநாட்டும் ஊழியம். පස්වනුව ගුරුවරුන්ගේ සේවය වනාහි සභාව ස්ථාපිත කිරීම පිහිටවීම. Ground every saint in the doctrine of the apostles. அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் எல்லா பரிசுத்தவான்களையும் நிலைநாட்டுவது. ප්‍රේරිතයන්ගේ ඉගැන්වීම මත සියලු ශුද්ධවන්තයන් සිටුවීම පිහිටවීම. Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට මහිමය වේවා. The saint in Hebrew, it's called Hasidus. எபிரேய பாஷையில் பரிசுத்தவான்கள் என்றதான பொருள்படும் வார்த்தை அசிட்டஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන්
අසිස්ටස් යන්නා වූ වචනය ප්‍රේරිතයන් උදෙසා පාවිච්චි කරනු The ලබයි. meaning of Hasidus is this: wrapped with God and live only for God. Wrapped with God and live for God. அசிட்டஸ் என்கிறதான வார்த்தையின் அர்த்தம் என்னால் கர்த்தரோடு கூட ஒன்றாய் சுற்றப்பட்டிருக்கிறதான ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கிறதான එම වචනේ அவருக்காக உயர்த்தப்படுகிறதான ஒரு நிலவரம். එම වචනේ අරුත දෙවියන් වහන්සේ හා සමග බැඳී උන්වහන්සේ හා සමග ඔසවනු ලැබීම යන්නයි. If you go to airport, they are packing the bags with the plastic wrap so that the baggage will not be damaged. நாம் விமான நிலையத்துக்கு போமானால் அந்த பயண பொதிகளை எல்லாம் சேதப்படாதபடிக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் ரப்பரால் அதை சுற்றி மூடுகிறார்கள். ඔබ ගුවන් තොටුපළට යනවා නම් ඒ ගමන් මළු ඒ බඩු බාහිර ආදියට හානි නොපෙමිණෙන පිණිස ඒවා පොලිතීන් ආවරණයකින් ආවරණය කරනු ලබනවා ඔතනු ලබනවා. So we are wrapped by God that we may not be damaged. நாம் எந்தவித சேதமும் வராதபடிக்கு நாம் கர்த்தரால் சுற்றப்படுகிறோம். අපට කිසිදු හානියක් නොපෙමිණෙන පිණිස උන්වහන්සේ කරුණු කොටගෙන උන්වහන්සේගෙන් අප ආවරණය කරනු ලබනවා. And such people should live only for God. அப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுக்காக மாத்திரம் ஜீவிக்க வேண்டும். එවන්නම් දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා පමණක් ජීවත් වෙනවා. Another explanation for this Hasidus is that they don't have no demand, no right and no claim. அசிட்டஸ் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு இன்னொரு விதமான அர்த்தம் என்றால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான உரிமையும் எந்த விதமான சுதந்திரம் இல்லாமல் இருக்கிறது. එම වචනයට තවත් අර්ථකථනයක් ගෙන දී තිබෙනවා. ඔවුන්ට කිසි උරුමයක් අයිතිවාසිකමක් හිමිකමක් නැහැ. Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට ස්තුති වේවා. God has called us to be saints. கர்த்தரை பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைத்து இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපව ශුද්ධවන්තයන් ලෙස කැඳවා තිබෙනවා. For that we have received 3 kinds of calling. அதற்காக நாம் 3 விதமான அழைப்புகளை பெற்றிருக்க வேண்டும். ඒ උදෙසා 3 ප්‍රකාර කැඳවීමක් අපට අවශ්‍යයි. St. Paul says high calling. பரிசுத்த பவுல் மேன்மையான அழைப்பு என்று சொல்கிறார். ශුද්ධවරු පාවුලුතුමා එය උතුම් කැඳවීම කියා හඳුන්වනවා. He is telling in Hebrews chapter 3:1 heavenly calling. எபிரேயர் 3 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் பரம அழைப்பு என்று சொல்கிறார். හෙබ්‍රෙව් 3 වන පරිච්ඡේදයේ එය ස්වර්ගීය කැඳවීම කියා හඳුන්වනවා. And then his calling, our calling as a holy calling. அத்துடன் கூட நம்முடைய அழைப்பை அவர் பரிசுத்த அழைப்பு என்று சொல்கிறார். ඒ සමගම ඔහු එය ශුද්ධ කැඳවීම කියා ශුද්ධ වූ කැඳවීම කියා හඳුන්වනවා. That we read in 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 தீமோத்தேயு 1 அதிகாரம் 9 வசனத்தில் அதை வாசிக்கிறோம். දෙවනි තිමෝති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වන පදයේහි අප එය කියවනවා. Everyone seated here, if you are a believer, you have these 3 callings working in your holy heavenly high. இந்த இடத்தில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு விசுவாசியும் நீங்கள் இந்த பரிசுத்தமான பரம மேன்மையான அழைப்பை பெற்றவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். මෙම ස්ථානයේ අසුන්ගෙන සිටින්නා වූ ඇදිලිවතුනි ඔබ මේ තුන් ප්‍රකාර කැඳවීම ලබාගත් වුන් එනම් ස්වර්ගීය ශුද්ධ වූ උතුම් කැඳවීම ලබාගත් වූ අයවලුන්ය. In 1 Corinthians chapter 7 verse 20, St. Paul writing his epistle to Corinthians is telling abide in the calling, and in verse 24 is telling abide in the calling with God. 1 கொரிந்தியர் 7 அதிகாரம் 20 வசனத்தில் அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையில் நிலைத்திருக்க கடவன் என்று சொல்லப்படுகிறது. 21 வசனத்தில் 24 வசனத்தில் அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே தேவனுக்கு முன்பாக நிலைத்திருக்க கடவன். පළවෙනි කොරින්ති 7 වන පරිච්ඡේදයේ 21 වන පදයේහි ශුද්ධවර පාවුලුතුමා පවසන අවස්ථාවේදී නුඹලා කැඳවනු ලැබුවා වූ සිංහලෙන් 20 ඒ පදවියේම රැඳී සිටින් පවතිවා කියා පවසනවා. 24 වන පදයේහි යම් පදවියක එක් එක්කෙනා කැඳවන ලද්දේද එහිම ඔහු දෙවියන් වහන්සේ වෙත පවතිවා කියා ඔහු පවසනවා. And St. Peter says make sure your calling and election. பரிசுத்த பேதுரு உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். ශුද්ධවර පේතෘස්තුමා නුඹලාගේ කැඳවීමත් තෝරා ගැනීමත් ස්ථිර කරගනිල්ලා කියා පවසනවා. In Romans chapter 1 verse 7 we read we are beloved of God, so abide in the calling and be beloved to God. ரோமர் 1 அதிகாரம் 2 வசனத்தின்படி நாம் தமிழில் 2 வசனம் தேவ பிரியரும் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. நாம் தேவ பிரியராய் நிலைத்திருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේට
ප්‍රසන්නව ප්‍රියව ශුද්ධවන්තයන්ව සිටින පිණිස කැඳවනු ලැබුවා වූ කියා සිංහලෙන් තුන්වෙනි පදයේහි සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා අප උන්වහන්සේට ප්‍රසන්නව ප්‍රියව සිටින්නට ඕනෑව තිබේ. When Jesus came out of the water, இயேசு தண்ணீரிலிருந்து வெளியேறியுடனே උන්වහන්සේ වතුරෙන් පිටතට පැමිණි විට heavens were opened, வானங்கள் திறக்கப்பட்டது. අහස විවර විය. and there was a voice coming from heaven. வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. ස්වර්ගෙන් හඬක් නික්ම ආවේය. This is my beloved son in whom I am well pleased. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன். මොහු මාගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයාය, මොහු කෙරෙහි ඊතා ප්‍රසන්නව සිටිමි. So dear brother, dear sister, ஆகவே அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, එබැවින් ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරිය, we are called to be saints and we are beloved to God. We must well please the Lord. நாம் பரிசுத்தவான்களாய் இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நாம் தேவனுக்கு பிரியமானவர்களாய் இருக்கிறோம். நாம் அவரை பிரியப்படுத்த வகை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். අප ශුද්ධවන්තයන්ව සිටින්ට කැඳවනු ලැබුවා. උන්වහන්සේට ප්‍රියව සිටින පිණිස කැඳවනු ලැබුවා. එබැවින් උන්වහන්සේට අප වඩා ප්‍රසන්නව සිටිය යුතුයි. Let us not please this world. நாம் இந்த உலகத்தை பிரியப்படுத்தாது இருப்போம். අප මේ ලෝකය ප්‍රසන්න නොකර සිටිමු. In whatever we do, let us please only God. நாம் செய்கிறதான சகல காரியங்களிலும் கர்த்தரை மாத்திரம் අප பிரியப்படுத்துவோம். කරන්නා වූ හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේව පමණක්ම ප්‍රසන්න කලාවේ. About Daniel, it is said in 3 places, he was greatly beloved to God. தானியேலை குறித்து 3 இடத்தில் அவன் தேவனுக்கு அதிகமாய் பிரியமானவனாய் மிகவும் பிரியமானவனாய் இருந்தான். දානියෙල් සම්බන්ධයෙන් ස්ථාන 3ක පවසනවා ඔහු දෙවියන් වහන්සේට බොහෝසේ ප්‍රසන්නව සිටියා කියා. When he was taken as a captive to Babylon, there he said, I will not defile myself with the king's meat and the king's drink. அவனே ஒரு சிறை கைதியாய் பாபிலோனுக்கு கொண்டு போனான வழியிலே ராஜ போஜனத்தினால் ராஜாவின் பானங்களினால் என் தன்னை திருட்டுப்படுத்த மாட்டேன் என்ற தீர்மானத்துக்குள்ளானான். ඔහුව වහලෙකු ලෙස බබිලෝනියට ගෙනිය ගියා වූ අවස්ථාවේදී රජුගේ කෑමෙන්ද බීමෙන්ද මා අපවිත්‍ර කරගන්නේ නැතයි කියා පවසනවා. So when he was about to put in the den of lions, that time also he was thanking God and praying to God. அவனே சிங்கக்கவியில் போட ஆயத்தமாய் இருந்தான். வெளியிலும் கூட கர்த்தரை துதித்து ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டிருந்தான். ඔහුව සිංහ ගුහාවට හෙලන්ට සූදානමින් සිටි අවස්ථාවේදී පවා ඔහු දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමින් ප්‍රශංසා කරමින් පසු වුණා. Or to be beloved unto the Lord, we have to abide in the calling, that we have to abide in our consecration or covenant that we made with God, and we should be abiding in praying and praising towards God. நாம் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க வேண்டுமானால் கர்த்தர் நம்மை அழைத்த அழைப்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். நம்முடைய தீர்மானங்கள் பிரதிஷ்டைகளில் உறுதியாய் இருக்க வேண்டும். கர்த்தரை துதித்து ஸ்தோத்திரித்து நன்றி செலுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். අප දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්නව සිටින්නට නම් උන්වහන්සේ අපව කැඳවා ගත්තා වූ ඒ කැඳවීමට අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. ඒ සමගම අපගේ කැපවීම උන්වහන්සේ හා සමග එළඹුණා වූ තීරණවලට ස්ථිරව සිටිය යුතුයි. යාඥාවේ සහ ප්‍රශංසාවෙහි නියුතු විය යුතුයි. In 1 Corinthians chapter 1 verse 2, we read, we must be living a sanctified life. முதலாம் கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம் 2 வசனத்தில் நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஜீவியம் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று வாசித்தோம். අප පළවෙනි කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදයේහි කියවනු ලැබුවා පිරිසිදු කරනු ලද්දා වූ අයවලුන් ලෙස සිටිය යුතු බව. Sanctified by the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள். යේසුස් වහන්සේගේ අනගිලෙයින් සෝදනු ලැබුවා වූ. Sanctified by the word of God. தேவனுடைய வசனத்தினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள். දේව වචනෙන් පවිත්‍ර කරනු ලැබුවා වූ. Sanctified by the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන පවිත්‍ර කරන ලද්දා වූ. Sanctified by the faith in God. தேவன் பேரில் இருக்கிறதான விசுவாசத்தினால் දෙවියන් பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள். වහන්සේ කෙරෙහි ඇත්තා වූ ඇදහිල්ල කරුණු කොටගෙන පවිත්‍ර කරනු ලැබ. And sanctified by the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினால் යේසුස් பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள். වහන්සේගේ නාමයෙන් පවිත්‍ර කරනු ලැබ. God wants us to live such a sanctified life through His blood, through His word, through His name, through His Spirit, and through faith. விதமாய் நாம் ஒரு பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஜீவன் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். அவருடைய இரத்தத்தினால் அவருடைய வார்த்தையினால் நாம் விதமாய் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். උන්වහන්සේගේ ලේන් උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් උන්වහන්සේගේ ආත්මයෙන් ඇදහිල්ල කරුණු කොටගෙන පවිත්‍ර කරනු ලැබ අප ජීවන්ත විය යුතුයි කියා උන්වහන්සේ අපගෙන් බලාපොරොත්තු වනසේක. Praise be to His holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමේ වේවා. Looking at such people,
the Lord is telling, you are my saints. அப்படிப்பட்டதான ஜனங்களை பார்த்து நீங்கள் என்னுடைய பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்கிறார். උන්වහන්සේ එවන්නන් දෙස බලා ඔබ මාගේ ශුද්ධවන්තයෙක් කියා උන්වහන්සේ අමතනසේක. And we read in Ephesians chapter verse 1 that the sanctified people, the beloved unto the Lord, they will be faithful to God. எபேசியரில் நாம் வாசிக்கிறோம், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் காணப்படுவார்கள். එපිස පොතෙහි අප කියවනවා ශුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේට ප්‍රසන්නව සිටිනවා කියා. The sanctified and the beloved, they have to be faithful to God. பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு பிரியருமாய் இருக்கிறவர்கள் கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ශුද්ධවන්තයන්ව පවිත්‍ර කරනු ලැබුව සිටින්නන් උන්වහන්සේට ප්‍රියව සිටිය යුතුයි කියා පවසනවා. What is the meaning of faithful? உண்மையாய் இருப்பது என்றால் அர்த்தம் என்ன? විශ්වාසවන්තව සිටීම යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද? Making faith a living reality of their life. அவருடைய ஜீவியத்தில் விசுவாசத்தை ஒரு மெய்ப்பொருளாய் மாற்றிக்கொள்வது. ඇදහිල්ල තමුන්ගේ ජීවිතේ ක්‍රියාවට නැංවීම අර්ථයක් ඔවුන්ගේ අර්ථයක් ඊට ගෙන දීම. The just shall live by faith. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். ධර්මිෂ්ඨයා ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙයි. Dear brother, dear sister, அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, ප්‍රේමනීය සහෝදරය He සහෝදරිය, has called us to live by faith a faithful life. கர்த்தரமே விசுவாசத்தினாலே ஒரு உண்மையுள்ள ஜீவியம் ஜீவிக்கும்படியாய் அழைத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපව ඇදහිල්ලෙන් විශ්වාසවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන පිණිස කැඳවා තිබෙනවා. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, St. Paul says, faithful is the Lord who has called you. முதலாம் தெசலோனிக்கர் 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில் உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர் என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார். පළවෙනි තෙසලෝනික 5 වන පරිච්ඡේදයේ 24 වන පදය නුඹලා කැඳවන තැනන් වහන්සේ විශ්වාසව සිටින සේක කියා ශුද්ධවර පාවලුතුමා පවසනවා. God wants every one of us to be faithful. நாம் யாவரும் கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். අප එකිනෙකා උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටිය යුතුයි කියා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වනසේක. When we are anointed by the Holy Spirit, God is making us all witness unto Christ. நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறதான வேளையிலே தேவன் நம் யாவரையும் அவருக்காக சாட்சிகளாக மாற்றுகிறார். අප ශුද්ධාත්මයෙන් බෞතිස්ම කරනු ලබන්නා වූ අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ අපව උන්වහන්සේ උදෙසා සාක්ෂිකරුවන් ලෙස මාරු කරනවා. Not telling testimony about Christ, கர்த்தருக்காக சாட்சி, கிறிஸ்துவுக்காக சாட்சி சொல்வதல்ல, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන සාක්ෂි කියනවා but නොව we must be witness, faithful witness unto Christ, because our Jesus is called faithful witness according to Revelation chapter 1 verse 5. நாம் அவருக்கு உண்மையுள்ள சாட்சியா இருக்க வேண்டும். வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி உண்மையுள்ள சாட்சியாய் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து உண்மையுள்ள சாட்சியா இருக்கிறபடினால நாம் உண்மையுள்ள சாட்சியா இருக்க வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විශ්වාස සාක්ෂිකාරයා කියා එලිදරව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදය සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා අපද උන්වහන්සේ මෙන් විශ්වාස සාක්ෂිකාරයන් විය යුතුයි. We must be faithful witness unto Christ. நாம் கிறிஸ்துவுக்காக உண்மையுள்ள சாட்சிகளாய் இருக்க வேண்டும். අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා විශ්වාස සාක්ෂිකාරයන් විය යුතුයි. Our neighbors should say that, oh, that is a true Christian. நம்முடைய அயலவத்தார் நாம் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் என்று சாட்சி கொடுக்க வேண்டும். මොවුන් සැබෑ කිතුණුවන් කියා අපගේ අසල්වාසීන් පවසන්ට යුතුව තිබේ. In your working place, your colleagues must say that you are a faithful witness unto Christ. உங்களுடைய அலுவலகத்தில் உங்களோடு கூட சேர்ந்து வேலை செய்கிறவர்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கான உண்மையான சாட்சி என்று சாட்சி கொடுக்க வேண்டும். ඔබගේ රැකියා ස්ථානයේ ඔබගේ හවුල් සේවකයන් ඔබ විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් කියා පවසන්ට ඕනේ. So a saint is a faithful one. ஆகவே ஒரு பரிசுத்தவான் உண்மையுள்ளவர். ශුද්ධවන්තයා විශ්වාසවන්ත කෙනෙක්. So looking unto that person only, the Lord is telling, you are my saint. அப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்துதான் நீர் ஒரு பரிசுத்தவான் என்று தேவன் சொல்கிறார். එවන් අයවලුන් දෙස බලා ඔබ මාගේ ශුද්ධවන්තයෙක් කියා උන්වහන්සේ අමතනවා. Solomon is telling, faithful will abound with blessing. சாலமோன் சொல்கிறான், உண்மையுள்ளவன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் பெறுவான். සාලමොන් පවසනවා විශ්වාසවන්ත තැනැත්තා බොහෝ ආශිර්වාද ලබා ගන්නේ. For want of time, I am not reading every verse. நேரம் போதாமல் இருக்கிறபடியால் எல்லா வசனங்களையும் வாசிக்காமல் இருக்கிறோம். වේලාව නොමැති නිසා හැම පදයක්ම කියවන්නට අවස්ථාව නැහැ. That you can find in Proverbs chapter 28 verse 20. நீதிமொழிகள் 28:20 அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம். හිතෝපදේශ 28:20. So if we are faithful witness
if you are a faithful saint, we will abound in blessings, not earthly blessings, but spiritual blessings. நாம் ஒரு உண்மையுள்ள சாட்சியா இருப்போமானால், உண்மையுள்ளவர்களா இருப்போமானால், நாம் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் உடையவர்களா இருப்போம். பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் அல்ல, பரலோக ஆசீர்வாதங்கள். අප විශ්වාස සාක්ෂිකාරයන්ව විශ්වාස ශුද්ධවන්තයන්ව දකින්න ලබනවා නම් බොහෝ ආශිර්වාද ලැබෙනවා. එනම් භෞමික ආශිර්වාද නොවේ, ස්වර්ගීය ආශිර්වාදයන්. Jesus also said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. இயேசுவும் கூட இவ்விதமாய் சொன்னார், முதலாவது உம்முடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். පළමුකට රාජ්‍යද ධර්මිෂ්ඨකමද සොයාපන්න, එවිට මේ සියල්ල නුඹට ලැබෙන්නේය කියා යේසුස් වහන්සේ පැවසූසේක. In Psalms 101 and verse 6 we find the eyes of the Lord is upon the faithful. 101 சங்கீதம் 6 வசனத்தில் கர்த்தருடைய கண்கள் உண்மையுள்ளவனை நோக்கி இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். 101 වෙනි ගීතාවලියේ 6 වෙනි පදයේහි උන්වහන්සේගේ ඇස් නිර්දෝෂ මාර්ගයේ ඇත්තන් වෙත විශ්වාසවන්තයන් වෙත යොමා තිබෙන බව පවසනවා. As Noah found grace in the eyes of the Lord, நோவாவுக்கு தேவனுடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது போல නෝවාට දිව්‍යන් වහන්සේගේ ඇස් සමුවේ කරුණාව ලැබුණු ලෙසම to live a life pleasing in his sight, கர்த்தருடைய பார்வையில் பிரியமான ஜீவியம் ஜீவிக்கும்படியாக උන්වහන්සේගේ ඇස් හමුවේ ප්‍රසන්න ලෙස ජීවත් වන පිණිස to speak the words of faith, விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை பேசும்படியாக ඇදහිල්ලේ වචන කතා කරන පිණිස to have the works of faith. விசுவாசத்தின் கிரியைகள் உடையவர்களாய் இருக்கும்படியாக ඇදහිල්ලේ ක්‍රියාවන් දකිනු ලබන පිණිස Grace is coming for every witness, every saint who wants to live a life of faith. விசுவாச ஜீவியம் ஜீவிக்க வாஞ்சிக்கிறதான எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும் கிருபையானது கடந்து வருகிறது. ඇදහිල්ලේ ජීවිතයක් ගත කරන්න බලාපොරොත්තු ආශාවන්නා වූ ඒ විශ්වාසවන්ත වූ ශුද්ධවන්තයන්, විශ්වාසවන්ත වූ සාක්ෂිකරුවන් වෙත උන්වහන්සේගේ කරුණාව ගලා එනසේක. Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. In 10 things we have to be faithful. நாம் 10 காரியங்களில் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். කාරණා 10ක් සම්බන්ධයෙන් අප විශ්වාසවන්තව සිටිය යුතුයි. In our calling we must be faithful. நம்முடைய அழைப்புக்கு நாம் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். අපගේ කැඳවීමට අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. In our consecration and covenant that we have made with God, we must be faithful. நம்முடைய பிரதிஷ்டை கர்த்தரோடு செய்ததான தீர்மானங்கள் உடன்படிக்கையில் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். අපගේ කැඳවීමට උන්වහන්සේ හා සමග කළා වූ ගිවිසුම් තීරණවලට අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. In our gifts and talents which the Lord has given unto us, we must be faithful. கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான தாளந்துகள் வரங்களுக்கு நாம் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙනා වූ දීමනා ටැලන්ත සම්බන්ධයෙන් අප උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. In the money and the material which the Lord has given unto us, we must be faithful. கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான பணம் உலக பொருள் குறித்து நாம் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙන මුදල් හදල් සම්බන්ධයෙන් අප උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. And we must be faithful to one another. நாம் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். අප එකිනෙකාට විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. We must be faithful in the house of God. தேவனுடைய வீட்டில் நாம் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයෙහි අප විශ්වාසවන්තව සිටිය යුතුයි. We must be faithful in the divine revelation that we have received. கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான உன்னதமான வெளிப்படுத்தலுக்கு நாம் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙනා වූ දිව්‍ය වූ ස්වර්ගීය එළිදරව්වට අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. Living according to the doctrine which we have received, we must be faithful. நாம் பெற்றுக்கொண்டதான உபதேசங்களின்படி ஜீவிப்பதற்கு உண்மையாய் இருக்க අප வேண்டும். ලබා සිටිනා වූ ඉගැන්වීමට විශ්වාසවන්තව ජීවත් වීම සම්බන්ධයෙන් අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. And we must be faithful in the time that the Lord has given unto us. கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்ததான நேரத்துக்கு நாம் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ අපට දී තිබෙනා වූ වේලාවට අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. 24 hours is given unto us in a day. ஒரு நாளில் கர்த்தர் எங்களுக்கு 24 மணித்தியாலங்களை கொடுத்திருக்கிறார். දවසකට උන්වහන්සේ පැය 24ක් අපට දී තිබෙනවා. In that time we have to give tithe to the Lord. அந்த நேரத்திலும் கூட நாம் கர்த்தருக்கு தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டும். එම කාලයෙන් පවා උන්වහන්සේට අප දසයෙන් කොටස දිය යුතුයි. The right calculation of 24 hours is 2 hours and 24 minutes in a day you have to give. அந்த 24 மணித்தியாலங்களின் சரியான கணக்கெடுப்பு என்னவென்றால் 2 மணித்தியாலம் 24 நிமிஷங்கள் கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும். ඔබ පැය 24ට දසයෙන් කොටස අප බලනවා නම් පැය දෙකක් විනාඩි 24ක් අප උන්වහන්සේට දසයෙන් කොටස හරියට දෙන්න ඕනේ. That is the righteousness of the Pharisee. அது பரிசேயருடைய நீதி. ඒ පරිසයන්ගේ
ධර්මිෂ්ඨකමව තිබුණා. But our righteousness must be more than the righteousness of the Pharisee. ஆனால் எம்முடைய நீதியோ பரிசேயருடைய நீதியை பார்க்கிலும் அதிகமா இருக்க வேண்டும். නමුත් අපගේ ධර්මිෂ්ඨකම පරිසයන්ගේ ධර්මිෂ්ඨකමට වඩා අධික විය යුතුයි. Not just 2 hours and 24 minutes, as much as possible, we must be able to give tithe in our time of the Lord, which the Lord has given to us. 2 மணித்தியாலங்கள் 24 நிமிஷம் மாத்திரமல்ல கர்த்தருக்கு கொடுத்திருக்கதான நேரத்தில் முடியுமான அளவு நேரத்தை கர்த்தருக்காக நாம் செலவிட வேண்டும். දිනකට පැය දෙකක් විනාඩි 24ක් පමණක් නොව උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙනා වූ වේලාවෙන් ඊට වඩා අධික ප්‍රමාණයක් අප උන්වහන්සේට දිය යුතුයි. In the standard of holiness, we must be faithful. பரிசுத்தத்தின் அளவில் நாம் உண்மையா இருக்க வேண்டும். ශුද්ධකමේ එම මට්ටමෙහි අප විශ්වාසවන්තව සිටිය යුතුයි. Not holy in our own eyes. எம்முடைய பார்வையில் பரிசுத்தமாய் இருப்பதல்ல. අපගේ ඇස් හමුවේ ශුද්ධව සිටීම නොවේ. The Lord told, "Be ye holy even as I am holy." நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று கர்த்தர் சொன்னார். මා ශුද්ධව සිටින්නාක් මෙන් නුඹලාත් ශුද්ධව සිටපල්ලා කියා දිව්‍යන් වහන්සේ පැවසූසේක. So in 10 things we have to be faithful. ஆகவே 10 காரியங்களில் நாம் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். මේ කාරණා 10ටම අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. Once again I repeat those 10 things. நான் மீண்டுமாய் அந்த காரியங்களை சொல்கிறேன். නැවත වතාවක් එම කාරණා 10 මම පවසන්නම්. We must be faithful in our calling. நம்முடைய அழைப்பில் நாம் உண்மையா இருக்க வேண்டும். අපගේ කැඳවීමට අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. So we must be faithful in our consecration and covenant. நம்முடைய பிரதிஷ்டை தீர்மானங்களில் நாம் உண்மையா இருக்க வேண்டும். අපගේ කැපවීම ගිවිසුම් තීරණයන්ට අප විශ්වාසවන්ත විය We යුතුයි. must be faithful in our gifts and talents. நம்முடைய வரங்கள் தாளந்துகளில் உண்மையா இருக்க வேண்டும். අපගේ දීමනා තලෙන්ත සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. We must be faithful in our money and material. எங்களுடைய பணம் பொருளில் நாம் உண்மையா இருக்க வேண்டும். අපගේ මුදල් බඩු බාහිර ආදිය සම්බන්ධයෙන් අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. We must be faithful in towards one another. நாம் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க අප வேண்டும். එකිනෙකාට විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. We must be faithful in the house of God. நாம் தேவனுடைய வீட்டில் உண்மையா இருக்க வேண்டும். දිව්‍යන් වහන්සේගේ නිවසේහි අප විශ්වාසවන්ත විය We යුතුයි. must be faithful in the divine revelation that we have received. நாம் பெற்றுக்கொண்டதான உன்னத வெளிப்படுத்தலுக்கு உண்மையா இருக்க අප வேண்டும். ලබා සිටිනා වූ දිව්‍ය එළිදරව්වට අප විශ්වාසවන්ත විය We must යුතුයි. be faithful to the doctrines which we have received. நாம் பெற்றுக்கொண்டதான உபதேசங்களுக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டும். අප ලබා සිටින ඉගැන්වීමට අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. We must be faithful in our time which the Lord has given to us. கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதான நேரத்துக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙනා වූ වේලාවට අප විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි. And we must be faithful in the standard of holiness. பரிசுத்தத்தின் அளவிலும் கூட நாம் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ශුද්ධකම සම්බන්ධයෙන්ද අප විශ්වාසවන්ත විය So යුතුයි. looking unto the Ephesian church, St. Paul is telling faithful. எபேசு சபையை பார்த்து உண்மையுள்ளவர்களே என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார். එපිරිස සභාව අමතා විශ්වාසවන්ත වූ අයවලුන් කියා ඔවුන් අමතනු ලබනවා. Oh, looking unto everyone in this Sri Lanka, the Lord should look unto them and say, "You are faithful saint." இலங்கையில் இருக்கிறதான எல்லாரையும் பார்த்து நீங்கள் உண்மையான பரிசுத்தவான்கள் என்று கர்த்தர் சொல்ல வேண்டும். ලංකාවේ සිටින්නා වූ අයවලුන් දෙස බලත් උන්වහන්සේ ඔබ විශ්වාසවන්ත වූ ශුද්ධවන්තයෙක් කියා පැවසිය යුතුයි. The saints will always love God. பரிசுத்தவான்கள் எப்பொழுதுமே கர்த்தரை நேசிப்பார்கள். ශුද්ධවන්තයන් නිතරම උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. So in them, the worldly love will not be there. அவர்களுக்குள் உலக சிநேகம் காணப்பட மாட்டாது. ඔවුන් තුල මේ ලෝකයේ ප්‍රේමය දකිනු ලබන්නේ නැත. They will not be bound by this world. அவர்கள் உலகத்தால் கட்டப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள். ඔවුන් මේ ලෝකයේ කරුණු කොටගෙන බැඳ දමා සිටින්නේද නැත. Read Psalms 31 verse 23. 31 சங்கீதம் 23 வசனம். 31 වෙනි ගීතාවලියේ 23 වන පදය. For thou art my rock. Psalms 31 and verse 23. O love the Lord, O ye saints, for the Lord preserveth the faithful and plentifully rewardeth the proud doer. ස්වාමින්ගේ සියලු ශුද්ධවන්තෙනි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරව. ස්වාමින් වහන්සේ විශ්වාස ඇත්තන් ආරක්ෂා කරන සේක. கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, நீங்கள் எல்லாரும் அவரில் அன்பு கூறுங்கள். உண்மையானவனை கர்த்தர் தற்காத்து இடும்பு செய்கிறவனுக்கு பரிபூரணமாய் பதிலளிப்பார். Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. What a saint has to do. ஒரு பரிசுத்தவான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ශුද්ධවන්තයෙක් කළ යුත්තේ කුමක්ද? It is not enough that he abide in his calling. அந்த பரிசுத்தவான் தன்னுடைய அழைப்பில் நிலைத்திருந்தால் மாத்திரம் போதாது. ඔහු තමාගේ කැඳවීමෙහි ස්ථිරව පැවතීම පමණක් සෑහෙන්නේ It නැහැ. is not enough that saint is faithful.
அந்த பரிசுத்தவான் உண்மையாய் இருப்பது மாத்திரம் போதாது. ඒ ශුද්ධවන්තයා විශ්වාසවන්තව සිටීම පමණක් නොසෑහේ. But the saint should love the Lord. அந்த பரிசுத்தவான் அவரில் அன்பு கூற வேண்டும். ඒ ශුද්ධවන්තයා උන්වහන්සේට ප්‍රේම කළ යුතුයි. To love the Lord has done this glorious experience of filling our heart with His love. அவரை அன்பு கூறுவதற்காக கர்த்தர் இந்த மகிமையான காரியத்தை செய்திருக்கிறார். எம்மை அவருடைய அன்பினால் நிரப்பி இருக்கிறார். උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන පිණිස උන්වහන්සේ මේ මහිමාන්විත දෙය කර තිබෙනවා. කුමක්ද නම් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපගේ සිත් පිරවීම. Why we have to love the Lord? நாம் ஏன் அவரில் அன்பு கூற வேண்டும்? ඇයි අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කළ යුත්තේ? While we were yet sinners, நாம் பாவிகளாய் இருந்தபோது අප පව්කාරයන්ව සිටියදීම He loved us. அவரை மேல் அன்பு கூர்ந்தார். උන්වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළසේක. And He gave His only begotten Son as a sacrifice for us. தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை எமக்கு தியாகமாய் பலியாய் ஒப்புக் கொடுத்தார். උන්වහන්සේගේ ඒක ජාතක පුත්‍රයාණන් අප උදෙසා පූජාවක් ලෙස උන්වහන්සේ දුන්සේක. And that Son by His blood made us righteous. அந்த குமாரன் அவருடைய இரத்தத்தினாலே எங்களை நீதிமான்களாய் மாற்றினார். එම පුත්‍රයාණෝ උන්වහන්සේගේ රුධීරය කරුණු කොටගෙන අපව ධර්මිෂ්ඨයන් කළසේක. If God says that you are righteous, what does it mean? நீங்கள் நீதிமான்கள் என்று தேவன் உங்களை பார்த்து சொன்னால் அதன் அர்த்தம் என்ன? ඔබ ධර්මිෂ්ඨයෙක් කියා උන්වහන්සේ ඔබ දෙස බලා පැවසීමේ අර්ථය කුමක්ද? That is the power of His love. அதுதான் அவருடைய அன்பின் வல்லமை. ඒ තමයි උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමේ බලය. So we have to love the Lord by the power of His love. நாம் அவருடைய அன்பின் வல்லமையினால் அவரில் அன்பு கூற வேண்டும். උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමේ බලය කරුණු කොටගෙන අප උන්වහන්සේට ප්‍රේම කළ යුතුයි. No, the love of God sees us as a person who has not committed any sin at all. தேவ அன்பானது நாம் ஒருபொழுதும் ஒரு பாவம் செய்யாத ஒரு நபராக எம்மை காண்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපව කිසිදා පාපයක් නොකලා වූ අයවලුන් ලෙස දකිනවා. How is He seeing you and me? அவர் உங்களையும் என்னையும் எப்படி பார்க்கிறார்? උන්වහන්සේ ඔබවත් මාවත් දකින්නේ කෙලෙසද? As a person who has not committed any sin at all. ஒருபொழுதும் ஒரு பாவம் செய்யாத ஒரு நபராக காண்கிறார். කිසිදා කිසි පාපයක් නොකලා වූ තැනැත්තෙකු ලෙස දකිනවා. We have to love the Lord. நாம் தேவனை நேசிக்க வேண்டும். අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කළ යුතුයි. In John chapter 13, யோவான் 13ஆம் அதிகாரம் යොහාන් 13 වන පරිච්ඡේදයේ verse 34, Lord Jesus gives a commandment. 34ஆம் வசனத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கற்பனையை கொடுக்கிறார். 34 වන පදයෙහි උන්වහන්සේ ආඥාවක් ලබා දෙනවා. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. මා නුඹලාට ප්‍රේම කළාක් මෙන් නුඹලාත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන ලෙස එකිනෙකාට ප්‍රේම කර පල්ලාය කියා අලුත් ආඥාවක් මම නුඹලාට දෙමි. நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள். நான் உங்களில் அன்பாயிருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். Praise be to His holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට ස්තුති වේවා. So here Jesus telling, I give you a new commandment. இந்த இடத்தில் நான் உங்களுக்கு புதிதான கட்டளை கொடுக்கிறேன் என்று இயேசு கூறுகிறார். අලුත් ආඥාවක් මම නුඹලාට දෙමි කියා යේසුස් වහන්සේ පවසනවා. So if there is a new commandment, there must have been some old commandment. ஒரு புதிதான கட்டளை கொடுத்தால் ஒரு பழைய கட்டளை இருந்திருக்க வேண்டும். අලුත් ආඥාවක් කියා මෙහි පවසනවා නම් එසේනම් එයින් වැටහෙන්නේ කුමක්ද? පරණ ආඥාවක්ද තිබෙනවා. So what is the old commandment? அந்த பழைய கட்டளை என்ன? පරණ ආඥාව කුමක්ද? Leviticus chapter 19 verse 18. லேவியராகமம் 19ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். ලෙවී 19:18. Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. නුඹේ සෙනගගේ පුත්‍රයන්ට විරුද්ධව කිසි වෛරයක් පවත්වන්නේවත් නැතුව නුඹට මෙන් නුඹේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරපන්න මම ස්වාමින් වහන්සේය. Thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. உன்னிலும் நீ அன்பு கூறுகிறது போல பிறனிலும் அன்பு கூறுவாயாக நான் கர்த்தர். නුඹට නුඹ ප්‍රේම කරන්නාක් මෙන් නුඹගේ අසල්වාසියාටද ප්‍රේම කරව මම ස්වාමින් වහන්සේය. That is the old commandment. அதுதான் பழைய கட்டளை. ඒ තමයි පැරණි කිවිසුමේ නියෝගය. The saints will love the Lord. பரிசுத்தவான்கள் தேவனை கர்த்தரை நேசிப்பார்கள். ශුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. If we say that I love the Lord, நான் தேவனை கர்த்தரை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். මම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා යයි පවසනවා නම් if I say that I love the Lord, I should love this brother as Christ loved me. நான் கர்த்தரை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னால்
கர்த்தர் என்னை நேசித்தது போல நான் இந்த சகோதரனை நேசிக்க வேண்டும். මම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා කියා පවසනවා නම් මම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන ලෙසම මේ සහෝදරයාටත් ප්‍රේම කළ යුතුයි. So in the love of Christ there is no change at all. கிறிஸ்துவின் அன்பில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමෙහි වෙනසක් නැහැ. Those who Jesus loved, they loved them till the end. That is what John chapter 13 verse 1 says. இயேசு நேசித்தவர்களை கடைசி வரையும் இறுதி வரையும் நேசித்தார் என்று யோவான் 13:1 சொல்லப்படுகிறது. යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ සෙනගට අන්තිම දක්වා ප්‍රේම කළා කියා යොහාන් 13:1 අප කියවනවා. Now before the feast of the That's last portion. He loved them until having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. He loved them unto the end. முடிவு பரியந்தம் அவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தார். අන්තිම දක්වා ඔවුන්ට ප්‍රේම කළසේක. So dear brother, dear sister, ஆவே அன்பான சகோதரனே சகோதரி, ප්‍රේමණීය සහෝදරය සහෝදරිය, saints will love the Lord. பரிசுத்தவான்கள் கர்த்தரை நேசிப்பார்கள். සුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. And those saints will love one another. And as the Lord sees that I am righteous, we must be seeing the other person righteous. We must not see the other person's failures. அந்த பரிசுத்தவான்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்பார்கள். கர்த்தர் எங்களை பார்த்து நாம் நீதிமான்கள் என்று சொல்வது போல நாமும் மற்றவர்களை நீதிமான்களாக காண வேண்டும். ඒ සුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. ඔවුන් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ පවසනවා උන්වහන්සේ අපව ධර්මිෂ්ඨයන් ලෙස දකිනවා. ඒ නිසා ඒ සුද්ධවන්තයන් අනිකෙකුගේ අඩුකමක් අඩලුහුඬක් දකින්නේ නැහැ. Not just for certain time, but till the end we should be filled with the divine love and love one another. குறிப்பிட்டதான நேரம் வரை மாத்திரமல்ல முடிவு பரியந்தம் நாம் அந்த அன்பினால் நிரப்பப்பட்டு அந்த தெய்வீக அன்பினால் அன்பு கூற வேண்டும். යම් කිසි සීමාවක් වෙලාවක් දක්වා නොවේයි එම දිව්‍ය වූ ප්‍රේමයෙන් අප ද අන්තිම දක්වා උන්වහන්සේට එකිනෙකාට ප්‍රේම කළ යුතුයි. Praise be to His holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Thirdly, what the saints will do? மூன்றாவதாக பரிசுத்தவான்கள் என்ன செய்வார்கள்? තුන්වනුව ශුද්ධවන්තයෙක් කරන්නේ කුමක්ද? Psalms 34 verse 9. 34 சங்கீதம் 9 வசனம். ගීතාවලිය 34:9. ස්වාමින්ගේ ශුද්ධවන්තෙනි උන්වහන්සේට බය වව්. මක් නිසාද උන්වහන්සේට බය වන්නන්ට කිසි හිඟයක් නැත. O fear the Lord, ye saints, for there is no want to them that fear him. கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவருக்கு பயந்திருங்கள், அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை. Praise be to His holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ස්තුති වේවා. What the saints have to do? பரிசுத்தவான்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ශුද්ධවන්තයෙක් කළ යුත්තේ කුමක්ද? Saints fear the Lord. பரிசுத்தவான்களே தேவனுக்கு பயந்திருங்கள். ස්වාමින්ගේ ශුද්ධවන්තයනි උන්වහන්සේට බය වව්. A saint has quoted fear of the Lord in this way. ஒரு பரிசுத்தவான் தேவனுக்கு பயந்திருப்பதை இவ்விதமாய் சொல்கிறார். එක් ශුද්ධවන්තයෙක් උන්වහන්සේට බයව සිටීම මෙසේ පවසනවා. If I say I have the fear of the Lord, எனக்கு தேவ பயம் இருக்கும் என்று நான் சொல்வேன். ஆனால் මට දේව බය තිබේයයි මම පවසනවා නම් I realize His power and His love. அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய அன்பையும் நான் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். උන්වහන්සේගේ බලයත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් මම තේරුම්ගෙන සිටිමි. That was the realization that was in Abraham. அதுதான் ஆபிரகாமுக்குள் இருந்ததான விளக்கம். එයයි ආබ්‍රහම් තුල තිබුණා වූ අවබෝධය. Abraham feared the Lord. ஆபிரகாம் தேவனுக்கு பயந்தார். ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේට බය වුණා. When the Lord is telling that Abraham fears the Lord, when is he telling like that? நீ எனக்கு பயந்தவன் என்று எப்பொழுது கர்த்தர் ஆபிரகாமிற்கு சொன்னார்? නුඹ මට බය වෙන බව දැන් දනිමි කියා උන්වහන්සේ පවසන්නේ කුමන අවස්ථාවේදීද? He bound the hands and the feet of his son and laid him on the altar and lifted up his knife to kill him. தன்னுடைய குமாரனை கால்களை கரங்களை கட்டி பலிபீடத்தின் மேல் வைத்து அவனை பலி செலுத்தும்படியாய் கத்தியை ஓங்கியதான வேளையில் තමාගේ පුත්‍රයාගේ අත්පා බැඳ පූජාසනයේ මත තබා ඔහුව මරණ පිණිස තමාගේ අත පිහිය එසවූ අවස්ථාවේදී Lay not thy hand on the lad. பிள்ளையாண்டான் மேல் உன் கையை போடாதே. දරුවා පිට අත නොතබව. Now I know that you fear me. இப்பொழுது நீ எனக்கு பயந்திருக்கிறவன் என்று அறிந்திருக்கிறேன். නුඹ මට බය වෙන බව දැන් දනිමි. That you can read in Genesis chapter 22 verse 12.
ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் அதை வாசிக்கலாம். උත්පත්ති 22:12 ඔබට මෙය කියවන්න The Lord පුළුවන්. is telling, now I know that you fear me. இப்பொழுது நீ எனக்கு பாய்ந்தவன் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் என்று தேவன் சொல்கிறார். නුඹ දෙවියන් වහන්සේට බය වන බව දැන් දනිමි කීසේක. Those who fear the Lord, they realize His power and His love, and they will be ready to willingly offer the best to the Lord. தேவனுக்கு பாய்ந்தவர்கள் அவருடைய வல்லமை அவருடைய அன்பை விளங்கிக் கொண்டவர்களாய் தங்களுக்கு இருக்கிறதான மிகவும் திறமையானது சிறந்ததை கர்த்தருக்கு கொடுக்க ஆயத்தமாய் இருப்பார்கள். දෙවියන් වහන්සේට බය වන්නන් උන්වහන්සේගේ බලයෙන් සහ ප්‍රේමයෙන් පූර්ණව තමා සතුව තිබෙන්නා වූ අනර්ගතම දේ වුවත් උන්වහන්සේට පුද දෙන්න සූදානම්. Give the excellent to the Lord. கர்த்தருக்கு மிகவும் திறமையானது மேன்மையானதை செலுத்துவார்கள். ඊතා අනර්ගදය උන්වහන්සේට පූජා කරනවා. Regarding Abel, it is said he offered excellent sacrifice than that of Cain. ஆபேலை குறித்து சொல்லப்பட்டது காயினை பார்க்கிலும் மேன்மையான பலியை செலுத்தினான். ආබේල් ගැන පවසනවා කායින්ට වඩා උතුම් පූජාවක් ඔප්පු කළා කියා. So dear brother, dear sister, ஆகவே அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, ප්‍රවීන් ප්‍රේමණීය සහෝදරය let us සහෝදරිය be such a saint, realizing His power and His love and offering the best to the Lord. தேவனுடைய வல்லமை அவருடைய அன்பை விளங்கிக் கொண்டவர்களாய் எம்முடைய மிகவும் திறமையானதை கர்த்தருக்கு செலுத்துகிறதான பரிசுத்தவானாய் காணப்படுவோம். උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ තේරුම් ගත්තා වූ උන්වහන්සේට අනර්ගතම දේ පූජා කරන්නා වූ ශුද්ධවන්තයෙක් ලෙස මාරු වෙමු. Fourthly, நான்காவதாக හතරවනුව in Revelation chapter 8 verse 4 and Revelation chapter 5 verse 5, we find that prayers of the saints, it is mentioned prayers of the saints. வெளிப்படுத்தல் 8ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலும் வெளிப்படுத்தல் 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபம் என்று சொல்லப்படுகிறது. එලිදරව් 8 වන පරිච්ඡේදයේ 4 වන පදයත් එලිදරව් 5 වන පරිච්ඡේදයේ 5 වන පදයත් ශුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥා කියා පවසනවා. And How can we prove that we are saints? நாம் பரிசுத்தவான்கள் என்று எப்படி நிரூபிக்கலாம்? අප ශුද්ධවන්තයන් කියා කෙසේද ඔප්පු කරන්නට පුළුවන් වන්නේ? By living a life of prayer. ஒரு ஜெப ஜீவியம் ஜீவிப்பதன் மூலமாக. යාඥා ජීවිතයක් ගත කිරීම කරුණු කොටගෙන. What is the prayer of a saint? ஒரு பரிசுத்தவானின் ஜெபம் என்ன? ශුද්ධවන්තයෙකුගේ යාඥාව කුමක්ද? He will pray less for him and pray more for others. அவன் தனக்காக குறைவாகவும் மற்றவர்களுக்காக அதிகமாகவும் ஜெபிப்பான். තමා උදෙසා අඩුවෙන්ද අන් අය උදෙසා බොහෝ වැඩියෙන්ද ඔවුන් යාඥා කරනවා. If you are praying just for your family, and if you are just praying for yourself and your family, in the sight of the Lord, you cannot be considered as a saint. நீங்கள் உங்களுக்காக உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக மாத்திரம் ஜெபிப்பீர்களானால் கர்த்தருடைய பார்வையில் நீங்கள் பரிசுத்தவான் என்று எண்ணப்பட முடியாது. ඔබ උදෙසාත් ඔබගේ පවුලේ අයවලුන් උදෙසාත් පමණක්ම යාඥා කරන්නන් නම් කරනවා නම් ඔබ උන්වහන්සේගේ ඇස් සමුවේ ශුද්ධවන්තයෙක් ලෙස දක්වනු ලබන්නේ A නැහැ. true saint will be an intercessor, interceding for others. ஒரு உண்மையான பரிசுத்தவான் மற்றவர்களுக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறதான ஒரு பரிந்து பேசுகிறவனாய் இருப்பான். සැබෑ ශුද්ධවන්තයෙක් වනාහි අන් අය උදෙසා මැදහත්කාරකම් කරන්නෙක් වනවා. St. Paul, writing his epistle to Ephesians, telling, make supplication to the saints. எபேசியருக்கு எழுதுகிறதான வேளையிலே பரிசுத்தவான்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ශුද්ධවන්තයන් උදෙසා මැදහත්කාරකම් කරපල්ලා යයි එපිසවරුන්ට ලියන කල්හි ශුද්ධවර පාවුලුතුමා පවසනවා. So prove that you are a saint. ஆகவே நீங்கள் ஒரு பரிசுத்தவான்கள் என்று நிரூபியுங்கள். ඔබ ශුද්ධවන්තයෙක් කියා ඔප්පු කර පෙන්වන්න. From this day, make a decision that I will pray more for others and less for me. இன்றைய நாளிலிருந்து நான் மற்றவர்களுக்கு அதிகமாய் ஜெபிப்பேன், எனக்கு குறைவாக ஜெபிக்கிறேன் என்ற ஒரு தீர்மானத்துக்குள்ளாக මම අන් අය උදෙසා බොහෝසේ යාඥා කරමි මා උදෙසා ස්වල්පයක් යාඥා කරමි කියා අද තීරණයකට එළඹෙන්න. Fifthly, ஐந்தாவதாக පස්වනුව Psalms 30 and verse 4. 30ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம். ගීතාවලියේ 34. sing unto the Lord, O ye saints of His, and give thanks at the remembrance of His holiness. ස්වාමින්ගේ ශුද්ධවන්තෙනි උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා ගී කියව. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට ස්තුති කරව. கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவரை கீர்த்தனம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நினைவு கூறுதலை கொண்டாடுங்கள். The saint will remember the holiness of the Lord and give thanks to the Lord. பரிசுத்தவான்கள் அவருடைய பரிசுத்தத்தை நினைவு கூர்ந்து கீர்த்தனம் பண்ணுவார்கள். ශුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකම සිහි කරමින් උන්වහන්සේට ගයමින් ප්‍රශංසා කරනවා. So the saints will always praise God. பரிசுத்தவான்கள் நித்தமும் கர்த்தரை துதிப்பார்கள். ශුද්ධවන්තයන් නිතරම උන්වහන්සේව පස්වසවනවා. Hallelujah. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். எந்த காலத்திலும்
எந்த நேரத்திலும் நன்றியாலும் நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். At all times, in all places, remembering the holiness of the Lord and making us to be worthy of His holiness, let us keep on praising God. எல்லா இடங்களிலும் எப்பொழுதும் கர்த்தர் எங்களை அவருடைய பரிசுத்தவான்களாக தகுதியாக்கினது நினைவு கூர்ந்து நாம் கர்த்தரை நித்தமும் துதிப்போம். සෑම තැනකදීම සෑම විටකදීම සෑම වේලෙහිදීම උන්වහන්සේ අපව ශුද්ධවන්තයන් ලෙස මාරු කළා යන්න සිහි කරමින් උන්වහන්සේට පස්සසමු, උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. At all times, எல்லா நேரங்களிலும் සෑම විටම Psalmist telling his praises will be continuously in my mouth. அவருடைய துதியானது எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் என்று சங்கீதக்காரன் උන්වහන්සේගේ சொல்கிறார். ප්‍රශංසාව මාගේ මුඛෙහි නිතරම පවතිනවා කියා ගීතිකාකරු පවසයි. So when he was going through troubles, that time he was praising God. அவன் கஷ்டங்களுக்கூட கடந்து செல்கிறதான வெளியிலும் கூட கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டிருந்தான். ඔහු අමාරුකම් මැදින් යන අවස්ථාවේදී පවා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කළා. That is what we read in Psalms 34 verse 1. அதைதான் நாம் 34ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். ඒ බව තමයි 34 වෙනි ගීතාවලියේ පළවෙනි පදයේහි අප කියවන්නේ. His praises will be continuously in my mouth. அவருடைய துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். උන්වහන්සේගේ වර්ණනාව මාගේ මුඛයෙහි නිතරම පවත්නේය. 7 times in a day I will praise God. ஒரு நாளில் 7 தரம் உம்மை துதிக்கிறேன். දවසට 7 වතාවක් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමි. In that he was perfect in offering praises to God. இந்த விதத்தில் கர்த்தருக்கு துதி செலுத்துவதில் பூரணமாய் இருந்தான். මේ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීමෙහි ඔහු සම්පූර්ණව සිටියා. That is why the Lord is telling about him in the New Testament, he is a man after my own heart. ஆவிதான் புதிய ஏற்பாட்டிலும் கூட அவர் இந்த இதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று தேவன் அவரை குறித்து சாட்சி ඒ கொடுக்கிறார். නිසා තමයි මාගේ සිතට එකඟ තැනැත්තා කියා ඔහු ගැන අලුත් ගිවිසුමේ පවා සාක්ෂියක් උන්වහන්සේ That is ලබා why St. දෙන්නේ. Paul says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks to the Lord in all things. This is the will of God concerning you in Christ Jesus. ஆவிதான் முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தில் பரிசுத்த பவுல் விதமாய் சொல்கிறார், எல்லாவற்றிலும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள், இதுவே உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. ඒ නිසා තමයි පළවෙනි තෙසලෝනික 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වන පදයේහි ශුද්ධවන්තයා පවසන්නේ සියල්ලේදී ස්තුති කරපල්ලා මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නුඹලා ගැන දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මේය. In Acts chapter 13 verse 22, the Lord is telling about David. He is a man after my own heart who will do all my will. அப்போஸ்தலர் 13ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் தாவீதை குறித்து சொல்கிறதான வேளையிலே தாவீது என் இதயத்தை ஏற்றவனாய் கண்டேன், எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் அவன் செய்வான். ක්‍රියා 13 වන පරිච්ඡේදයේ 22 වන පදයේහි මාගේ සිතට එකඟ වූ මනුෂ්‍යයෙක් වූ මාගේ මුළු කැමැත්ත කරන්නා වූ දාවිත් මට සම්භවීය කියා උන්වහන්සේ සාක්ෂි දරනවා. Regarding Daniel, Isaiah is prophesying in Isaiah chapter 48 verse 14, he will do all my pleasures in Babylon. தானியேலை குறித்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்கிறதான வேளையிலே எனக்கு பிரியமானவன் பாபிலோனிலும் எனக்கு பிரியமானதை செய்வான் என்று தானியேலை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறார். යෙසායා 48 වන පරිච්ඡේදයේ දානියෙල් ගැන අනාගත වාක්‍ය පවසන අවස්ථාවේදී මාගේ ප්‍රිය තැනැත්තා බබිලෝනියේ දේව කැමැත්ත කරන්නේ කියා පවසනවා. When we are going through trials, நாம் சோதனைகளை கடக்கும் பொழுது, අප සෝදිසි පසු කරන විටදී, when we are facing problem after problems, நாம் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கும் பொழுது, ප්‍රශ්න පිට ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන විටදී, oh, lift up your hearts, lift up your hands, and from the depth of the heart offer praises to God. உழைக்காரங்களை இதயத்தை கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்தி கர்த்தருக்கு நன்றியுள்ள துதிகளை செலுத்துங்கள். ඔබගේ දෑත් සිත් උන්වහන්සේට ඔසවමින් ගුණවත් හදින් උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්න. Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு දෙවියන් ஸ்தோத்திரம். වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට මහිමය වේවා. The saints will hear the Lord speaking to them. பரிசுத்தவான்கள் தேவன் தங்களோடு பேசுவதை கேட்பார்கள். ශුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේ ඕනට කතා කරන දෙය අසනවා. Psalms 85 and verse 8. 85ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனம். 85 වෙනි ගීතාවලියේ 8 වන පදය. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people and to his saints. දෙවියෝ ස්වාමීන් වහන්සේ කුමක් කියනසේක්දයි අසන්නෙමි. මක්නිසාද උන්වහන්සේ ස්වකීය සෙනගටත් ශුද්ධවන්තයන්ටත් සමාදානය වදාරනසේක. கர்த்தராகிய தேவன் விளம்புவதை கேட்பேன். அவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சமாதானம் கூறுவார்.
He will speak peace to his saints. அவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு சமாதானம் கூறுவார். උන්වහන්සේ සුවකීය ශුද්ධවන්තයන්ට සමාදානය වදාරනසේක. Praise to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමේ වේවා. That is why Samuel is telling, speak, thy servant heareth. ஆவிதான் சாமுவேல் விதமாய் சொன்னான், சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். ඒ නිසා තමයි සාමුවෙල් පවසන්නේ ඔබගේ මෙහෙකරුවා මෙහිය කතා කළ මැනවි. So dear brother, dear sister, we have to have time to hear the Lord speaking to us. அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, நாம் கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிற சத்தத்தை கேட்பதற்கு நேரம் செலவழிக்க வேண்டும். ඒ නිසා ප්‍රේමවන්ත සහෝදරය සහෝදරිය උන්වහන්සේ අප හා සමග කතා කරන්නා වූ ඒ වදන් අසන පිණිස අප වේලාව ගත කළ යුතුයි. For that every saint has to sit at the feet of the Lord. அதற்காக எல்லா பரிசுத்தவானும் கர்த்தருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். ඒ උදෙසා හැම ශුද්ධවන්තයෙක්ම උන්වහන්සේගේ දෙපා මූලේ වාඩි වී සිටිය යුතුයි. Deuteronomy chapter 33 verse 3, the last portion. உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் ද්විතීය 33 වන පරිච්ඡේදයේ 3ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி. 3 වන පදයේහි අවසන් කොටස. And they sat down at thy feet, everyone shall receive of thy words. All his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. ඔවුන්ගේ සියලු ශුද්ධවන්තයෝ ඔබ අතේය. ඔහු ඔබ පාමුල හිඳ ඔබගේ වචනය පිළිගන්නෝය. அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் உம்முடைய கையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்து உம்முடைய வார்த்தைகளினால் போதனை அடைவார்கள். The saints will sit at the feet and receive his word from him. அவர்கள் உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்து உம்முடைய வார்த்தைகளினால் போதனை அடைவார்கள். ඔවුන් ඔබගේ පාමුල හිඳ ඔබගේ වචනය අසන්නෝය. The word of God says, தேவனுடைய வசனம் சொல்கிறது, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පවසනවා he has engraved us in the palms of his hands. அவர் எம்மை தம்முடைய உள்ளங்கைகளில் வரைந்து இருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ අතුල් වල අපව කොටාගෙන සිටිනවා. He is keeping us the apple of his eye. தம்முடைய கண்ணின் மணியை போல எம்மை காக்கிறார். උන්වහන්සේගේ ඇසේ කළුරුවාව මෙන් අපව ආරක්ෂා He කරනවා. is carrying us upon his shoulder. அவர் தம்முடைய தோள் மீது எம்மை சுமக்கிறார். උන්වහන්සේ අපව උන්වහන්සේගේ උරහිස් මත උසුලාගෙන යනවා. And he has kept us in his bosom. அவர் தம்முடைய மார்பில் எம்மை வைத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ ලයෙහි උන්වහන්සේ අපව තබාගෙන සිටිනවා. These are the places where the Lord is keeping us. இதெல்லாம் கர்த்தர் எங்களை வைத்திருக்கிறதான இடங்கள். මේවා දෙවියන් වහන්සේ අපව තබාගෙන සිටිනා වූ ස්ථානයන්ය. For to experience all these things from God, இந்த எல்லா காரியங்களிலும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அனுபவிக்கும்படியாக මේ සියල්ල උන්වහන්සේගෙන් ලබා අත්දකින පිණිස where I and you should be found, நானும் நீங்களும் எங்கே இருக்க வேண்டும்? ඔබ මා කොහේද දකින්න ලැබිය යුත්තේ? at the feet of Jesus. இயேசுவின் பாதத்தில். යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල. The most blessed place for a saint is to be always at the feet of Jesus. ஒரு பரிசுத்தவானுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இடம் எப்பொழுதும் இயேசுவின் பாதத்தில். ශුද්ධවන්තයෙකුට සිටිය හැකි වන්නා වූ අසිරිලත් ස්ථානය යේසුස් වහන්සේගේ පාදමූලයයි. திருபாதம் நம்பி வந்தேன் கிருபை நிறையேசுவே தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. Let us go to the feet of Jesus. நாம் இயேசுவின் பாதத்துக்கு ඔබ செல்லுவோம். යේසුස් වහන්සේගේ පාමුලට යමු. So we find in the New Testament many saints gone to the feet of Jesus. புதிய ஏற்பாட்டில் அநேக பரிசுத்தவான்கள் கர்த்தருடைய பாதத்தில் இருந்ததை காண்கிறோம். අලුත් කිවිසුමේ බොහෝ ශුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේගේ පාමුලට ගිය බව අප දකිනවා. In Luke chapter 7 verse 38. லூக்கா 7ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம். ලූක් 7:38. But there we find a weeping penitent at the feet of Jesus. அந்த இடத்தில் அழுது நொறுங்குண்ட மனஸ்தாபப்படுகிறதான இருதயத்தோடு கூட ஒருத்தி கர்த்தருடைய பாதத்தில் இருப்பதை காண்கிறோம். එමේ ස්ථානයේ පසුතැවිලි වෙන්නා වූ තැළුණා වූ බිඳුණා වූ හදකින් එක් තැනැත්තියක් උන්වහන්සේගේ පාමුල දකිනු She has ලබනවා. committed much sin. அநேக பாவங்களை செய்தால் ඇය බොහෝ පව් කළා වූ තැනැත්තියක්. Weeping and penitent at the feet of Jesus. மனஸ்தாபத்தோடு கூட இயேசுவின் பாதத்தில் அழுது கொண்டிருந்தாள். ඇය උන්වහන්සේගේ දෙපා මූලේ පසුතැවිලි වෙමින් හඬමින් පසුවනවා. All her sins were forgiven.
அவளுடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டது. ඇගේ සියලු පාප කමා කරනු ලැබුවා. So for forgiveness of our sin, let us go to the feet of Jesus. நம்முடைய பாவ மன்னிப்புக்காக இயேசுவின் பாதத்துக்கு செல்வோம். අපගේ පව් කමාව උදෙසා යේසුස් වහන්සේගේ පාමුලට ගමන් කරමු. So when we go to Luke chapter 8 verse 35, லூக்கா 8 அதிகாரம் 35 வசனத்துக்கு போகும்போது ලූක් 8 වන පරිච්ඡේදයේ 35 වන පදය. there we find the person who was possessed with its evil spirit of legion, now in his right mind, clothed and sitting at the feet of Jesus. லேகியோன் என்கிறதான பிசாசு பிடித்திருந்தவன் இப்பொழுது சுகமடைந்து இயேசு வஸ்திரம் தரித்தவனாய் இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்தான். ලෙගියොන් කියන්නා වූ යක්ෂයන් ආවේශ වී සිටියා වූ මේ තැනැත්තා නිදහස ලබා යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල දකිනු ලබනවා. Change taking place. ஒரு மாற்றம் உண்டாயிருக்கிறது. ඔහුගේ වස්ත්‍ර මාරු වී තිබෙනවා. ඔහුව වෙනස් වී තිබෙනවා. So you heard the testimony of the brother. அந்த சகோதரனின் சாட்சியை நீங்கள் එම கேட்டீர்கள். සහෝදරයාගේ සාක්ෂිය අපි He ඇසුවා. was a man full of anger, some or other to kill his father. தன்னுடைய தகப்பனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிறதான பெரிதான கோபத்தோடு இருந்ததான ஒருவர். මහත් වෛරයක් හිතේ තබාගෙන සිටියා වූ තමාගේ පියා කෙසේ හෝ ඝාතනය කළ යුතුයි කියා සැලසුම් යොදාගෙන සිටි කෙනෙක්. Now he is totally changed. இப்பொழுது அவர் முற்றிலும் மாறி இருக்கிறார். ඔහු දැන් මුළුමනින්ම වෙනස් වී So සිටිනවා. when we have such a change, we will be always at the feet of Jesus. அப்படிப்பட்டதான ஒரு மாற்றம் எங்களுக்குள் உண்டாகுமானால் நாம் எப்பொழுதுமே அவருடைய பாதத்தில் එවැනි அமர்ந்திருப்போம். වෙනසක් අප තුළ ඇතිවනවා නම් නිතරම අප උන්වහන්සේගේ පාමුල දකිනු ලබනවා. Thirdly, மூன்றாவதாக තුන්වනුව Luke chapter 10 verse 35. லூக்கா 10 அதிகாரம் 35 வசனம். ලූක් 10:35. Martha was complaining about many things. மார்த்தாள் அநேக காரியங்களை குறித்து முறைப்பாடு கொடுத்து கொண்டிருந்தாள். මාර්තා බොහෝ දේවල් ගැන තැවෙමින් ලතවෙමින් සිටියා. But Mary chose the best part to be at the feet of Jesus to learn from him. ஆனால் மரியாளோ கர்த்தருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து அவரிடத்தில் கற்றுக்கொள்கிறதான மிகவும் சிறந்த பகுதியை தேர்ந்தெடுத்தாள். නමුත් මරියා නම් ඇය කෙරෙන් බැහැර නොගන්නා වූ යහපත් කොටස උන්වහන්සේගේ පාමුල සිටීම තෝරාගත්තා. Let us cling on to the feet of Jesus and learn from him. நாம் இயேசுவின் பாதத்தை பற்றிக்கொண்டு அவரிடத்தில் இருந்து கற்றுக்கொள்வோம். අප උන්වහන්සේගේ දෙපා වැළඳගෙන උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගනිමු. While Jesus was on this earth, what did he ask us to learn from him? இயேசு இந்த பூமியில் இருந்தான வழியிலே அவரிடத்திலிருந்து எதை கற்றுக்கொள்ளும்படியாய் கேட்டுக்கொண்டார்? උන්වහන්සේ මෙලොව විසූ සමයේදී උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්නට කියා උන්වහන්සේ පැවසුවේ He කුමක්ද? did not ask us to learn his holiness. அவருடைய பரிசுத்தத்தை குறித்து கற்றுக்கொள்ளும்படியாய் சொல்லவில்லை. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකම ගැන ඉගෙන ගන්නට කිව්වේ නැහැ. He did not ask us to learn his miracle working. அவருடைய அற்புதங்களை செய்வதை கற்றுக்கொள்ளும்படியாய் சொல்லவில்லை. බුදුම හාස්කම් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නට කිව්වේ නැහැ. But what did he ask? எதை கற்றுக்கொள்ள சொன்னார்? උන්වහන්සේ ඉගෙන ගන්නට කියා පැවසුවේ කුමක්ද? Learn of me, I am meek and lowly in heart. நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன், என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். මම සිතින් මෘදුව යටහත්ව සිටිමි. මාගෙන් ඉගෙන ගනිල්ලා. So dear brother, dear sister, let us go to the feet of Jesus, being a saint, and learn his meekness and holiness and humbleness of mind. ஆகவே அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, நாம் கர்த்தருடைய பாதத்துக்கு சென்று அவரிடத்திலிருந்து சாந்தத்தையும் மனத்தாழ்மையும் கற்றுக்கொள்வோம். ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරිය උන්වහන්සේගේ පාමුලට වෙතට ගොස් උන්වහන්සේගේ මෘදුකම ඒ යටහත්කම ඉගෙන ගනිමු. Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. So in Luke chapter 8 verse 41, லூக்கா 8 அதிகாரம் 41 வசனம். ලූක් 8:41 there we find a pleading intercessor at the feet of Jesus. இந்த இடத்தில் இயேசுவின் பாதத்திலிருந்து மற்றவர்களுக்காய் பரிந்து பேசுகிறதான ஒருவரை காண்கிறோம். මෙම ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ පාමුල වැටි අන් කෙනෙකු උදෙසා අයද සිටින මැදහත්කාරකම් කරන්නෙක් අප දකිනවා. So let us go to the feet of Jesus to intercede for others. நாம் இயேசுவின் பாதத்துக்கு சென்று மற்றவர்களுக்காக பரிந்து பேசுவோம். අන් අය උදෙසා මැදහත්කාරකම් කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ පාමුලට යමු. Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு දෙවියන් ஸ்தோத்திரம். වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Fifthly, ஐந்தாவதாக පස්වනුව Luke chapter 17 verse 16. லூக்கா 17 அதிகாரம் 16 வசனம். ලූක් 17:16 10 lepers cried unto Jesus, "O son of David, have mercy on me." 10 குஷ்டரோகிகள் தாவீதின் குமாரனே எங்கள் மீது இரக்கமாய் இரும் என்று கதறினார்கள். දාවිද්ගේ පුත්‍රය අපට අනුකම්පා කළ මැනවි කියා කුෂ්ඨ රෝගීන් 10 දෙනෙක් මොරගැසුවා. But in Luke chapter 17 verse 16, ஆனால் லூக்கா 17 அதிகாரம் 16 வசனத்தில் නමුත්
ලූක් 17 වන පරිච්ඡේදයේ 16 වන පදය One Samaritan who received sight came to the feet of Jesus and thanked Jesus. சுகம் பெற்றதான ஒரே ஒரு சமாரியன் வந்து அவருடைய பாதத்தருகே விழுந்து அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். සුවය ලැබුවා වූ ඒ සමාරිතයා උන්වහන්සේගේ පාමුලට පැමිණ උන්වහන්සේට ස්තුති කරනවා. To offer grateful thanks, let us go to the feet of Jesus. நாம் நன்றியுள்ள துதிகளை கர்த்தருக்கு செலுத்தும்படியாய் அவருடைய பாதத்துக்கு செல்லுவோம். ගුණවත් ස්තුතිය උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ පාමුලට යමු. The second time we find Mary going to the feet of Jesus. இரண்டாம் தடவையாக மரியாள் இயேசுவின் பாதத்துக்கு செல்வதை நாம் காண்கிறோம். දෙවන වතාවටත් මරියා යේසුස් වහන්සේගේ පාමුලට යන බව අප දකිනවා. In John chapter 11 verse 35. யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம். යොහන් 11:35. There we find Mary going and falling at the feet of Jesus. அந்த இடத்தில் மரியாள் இயேசுவின் பாதத்தில் விழுவதை பார்க்கிறோம். ඒ ස්ථානයේ මරියා උන්වහන්සේගේ පාමුල වැටි දකිනු ලබනවා. Martha said unto Jesus, மார்த்தாள் இயேசுவை பார்த்து சொன்னாள், මාර්තා උන්වහන්සේට පවසමින් Master, if you'd have been here, my brother would not have died. ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான் என்றாள். ස්වාමිනී ඔබ මෙහි සිටිසේක් නම් මාගේ සහෝදරයා නොමැරෙයි කියා පවසන්නේ. Mary also said the same thing. Master, if you'd have been here, my brother would not have died. மரியாளும் கூட அதே காரியத்தை சொன்னால், ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான். මරියාද ඔබ මෙහි සිටියා නම් මාගේ සහෝදරයා නොමැරෙයි කියා පැවසුවා. But when Martha said, heart of Jesus was not moved with compassion. ஆனால் மார்த்தாள் அவ்விதமாய் சொன்னதான வேளையிலே இயேசுவின் இருதயம் இரக்கத்தினால் மனதுருக்கத்தினால் உருகவில்லை. මාර්තා එය පැවසූ විට උන්වහන්සේගේ හදවත උණු වී ගියේ නැහැ. But when Mary said, ஆனால் மரியாள் சொன்ன பொழுதோ, නමුත් මරියා පැවසූ විට I'm sorry, John chapter 11 verse 33, I said 35, it's 33. So when Mary said, மரியாள் சொன்ன பொழுது, නමුත් මරියා පැවසූ විට the heart of Jesus moved with compassion. இயேசுவின் இருதயம் துக்கத்தினால் அவருடைய மனதுருக்கத்தினால் நிறைந்தது. යේසුස් වහන්සේගේ සිත අනුකම්පාවෙන් පිරී ගියා. Let us be like Mary for our comfort. Let us go to the feet of Jesus and move his heart full of compassion that we may experience miracle as Mary experienced miracle. மரியாளை போல நாம் ஆறுதலுக்காக இயேசுவின் பாதத்துக்கு செல்வோம். அவர் மனதுருக்கத்தினால் எமக்காக அற்புதங்களை செய்வார். මරියාමෙන් උන්වහන්සේගෙන් අනුකම්පාවත් ඒ හාස්කම් අත්දකින පිණිස උන්වහන්සේගේ පාමුලට ගමන් කරමු. The third time, மூன்றாவது முறையாக තුන්වනු in John chapter 12 verse 3, we find again Mary going to the feet of Jesus. யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் மரியாள் மீண்டுமாய் இயேசுவின் பாதத்துக்கு செல்கிறாள். නැවත වතාවක් තුන්වන වතාවට මරියා යේසුස් වහන්සේගේ පාමුලට යන බව යොහන් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තුන්වන පදයේහි අප කියවනවා. Read that verse. இந்த வசனத்தை வாசிப்போம். එම පදය කියවන්න. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. එවිට මරියා ඊතා අනර්ඝ ජටාමාංශ තෙල් රාත්තලක් රැගෙන යේසුස් වහන්සේගේ පාද ආලේප කොට ඇගේ හිසකේ වලින් උන්වහන්සේගේ පාද පිස දැම්මාය. තෙලේ සුවඳින් ගේ පිරුණේය. Precious ointment, costly ointment, pouring at the feet of Jesus, anointing the feet of Jesus and wiping the feet of Jesus with the hair. விலையில் பெற்ற கலங்கமில்லாத நலதமெனும் தைலத்தினால் அதை இயேசுவின் பாதத்தில் ஊற்றி தன்னுடைய தலைமயிரினால் துடைக்கிறாள். ඊතා අනර්ඝ ඊතා වටිනා මිල අධික ජටාමාංශ තෙල් රාත්තලක්ගෙන උන්වහන්සේගේ පාද ආලේප කොට ඇයගේ හිස්ස කෙස් වලින් උන්වහන්සේගේ දෙපා පිස දැම්මා. The hair is given for the glory of women. ஸ்திரீகளுடைய மகிமைக்காக தலைமயிர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. හිස්ස කෙස් ස්ත්‍රියකගේ මහිමය ගෞරවය වනවා. That hair is placed at the feet of Jesus. அந்த தலைமயிர் இயேசுவின் பாதத்தில் வைக்கப்படுகிறது. එම හිස්ස කෙස් උන්වහන්සේගේ දෙපා මූලයේ තැබුවා. Let us not take anything for our glory. Let all our glory be placed at the feet of Jesus. நாம் நம்முடைய மகிமைக்காக ஒன்றையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் நம்முடைய மகிமை எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதத்தில் வைத்து விடுவோம். අපගේ ගෞරවය මහිමය උදෙසා කිසිවක් නොගෙන සියල්ල උන්වහන්සේගේ ගෞරවය උදෙසා උන්වහන්සේගේ පා මුල තබමු. Finally, இறுதியாக අවසන් Revelation chapter 1 verse 17. வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். එලිදරව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වන පදය. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me,
Fear not, I am the first and the last. මම උන්වහන්සේ දුටු විට මල කිනුකුමෙන් වීමි. උන්වහන්සේගේ පාමුල වැටුනෙමි. එවිට උන්වහන්සේ තමන් දකුණත මා පිට තබා කියනසේක් බය නොවන්න. මම පළවෙනියා සහ අන්තිමයාය. ජීවමාන තැනැත්තාය. John the Apostle was in the island of Patmos. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் பத்மோ தீவில் இருந்தான். යොහන් ප්‍රේරිත තැන පත්මෝස් දිවයිනෙහි දකින්න ලැබුවා. But in the day of the Lord, he was in spirit. அவன் கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானான். ස්වාමින් වහන්සේගේ දවසේදී ආත්මයන් වහන්සේ තුල සිටියා. He had the glorified Jesus, that vision of glorified Jesus before him. மகிமையுள்ளதான இயேசுவின் தரிசனத்தை அவனுக்கு முன்பாக கண்டான். තේජසටපත් යේසුස් වහන්සේගේ දර්ශනය ඔහු දුටුවා. He fell at the feet of Jesus. இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்தான். ඔහු යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටුණා. He fell at the feet of Jesus. இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்தான். යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටුණා. Let us also go to fall at the feet of Jesus as a dead person. நாமும் கூட மரித்தவனை போல இயேசுவின் பாதத்தில் விழுவோம். අපද මල කෙනෙකුමෙන් යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල වැටෙමු. What is the meaning of falling at the feet of Jesus as dead? மரித்தவனை போல இயேசுவின் பாதத்தில் விழுவது என்றால் அர்த்தம் என்ன? මල කෙනෙකුමෙන් උන්වහන්සේගේ පාමුල වැටුණා යන්නේහි Oh අර්ථය Lord, I am කුමක්ද? dead to the sinner, Lord. கர்த்தாவே நான் பாவத்துக்கு மரித்து இருக்கிறேன். ස්වාමිනේ මම පාපයට මැරී I am සිටිමි. dead to the world, Lord. கர்த்தாவே நான் உலகத்துக்கு மரித்து இருக்கிறேன். ස්වාමිනේ මම ලෝකයට මැරී සිටිමි. I am dead to the self, Lord. கர்த்தாவே நான் சுயத்துக்கு மரித்து இருக்கிறேன். මම මමත්වයට මැරී සිටිමි. I am dead to the flesh, Lord. கர்த்தாவே நான் மாம்சத்துக்கு மரித்து இருக்கிறேன். මම මාංශයට මැරී සිටිමි. I am dead to all evil natures, Lord. கர்த்தாவே நான் எல்லா விதமான பொல்லாத சுபாவங்களுக்கு மரித்து இருக்கிறேன். ස්වාමිනේ සියලු දුෂ්ට ස්වභාවයන්ට මම මැරී සිටිමි. We have come to the last days of this year. நாம் இந்த வருஷத்தின் கடைசி நாட்களுக்கு வந்திருக்கிறோம். මේ වසරේ අන්තිම දවස් කිහිපයට අප පැමිණ Oh, the සිටිනවා. best place is to fall at the feet of Jesus as a dead person. மிகவும் சிறந்ததான காரியம் இயேசுவின் பாதத்தில் மரித்தவனை போல் ඉතා விழுவதாகும். අනර්ග දෙයක් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මල කෙනෙකුමෙන් වැටීම. Oh, the right hand of the Lord will come upon us. கர்த்தருடைய வலது கரம் நம்ம மீது வந்திறங்கும். උන්වහන්සේගේ දකුණු හස්තය අප කරා පැමිණෙනවා. The outstretched right hand of the Lord, which can do mighty things, will come upon us. கர்த்தரின் ஓங்கிய புயமானது வல்லமையான காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஓங்கிய புயம் நமக்காக நீட்டப்படும். උන්වහන්සේගේ බලවත් ක්‍රියා කරන්නා වූ හස්තය අප උදෙසා දිගු කර තිබේ. The Lord placed his right hand on the John the Apostle. கர்த்தர் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானின் மீது தம்முடைய வலது கரத்தை வைத்தார். පේරිත වූ යොහන් කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ දකුණු හස්තය උන්වහන්සේ දිගු කළා තැබුවා. This morning, இந்த காலைவெளியிலும் මේ උදෑසනත් the right hand of the Lord is coming upon you. கர்த்தருடைய வலது கரம் உங்கள் மீது வருகிறது. උන්වහන්සේගේ සුරත ඔබ කරා දිගු වී තිබෙනවා. For that, அதற்காக ඒ උදෙසා let us say, Lord, I am dead to sin, O Lord. கர்த்தாவே நான் பாவத்துக்கு மரித்தேன் என்று சொல்லுவோம். ස්වාමිනේ මම පාපයට මැරී සිටිමි කියා I am dead to පවසමු. the world, O Lord. கர்த்தாவே நான் உலகத்துக்கு மரித்தேன். ස්වාමිනේ මම ලෝකයට මැරුණෙමි. I am dead to all the pleasures of this world, O Lord. நான் எல்லா உலக சிற்றின்பங்களுக்கு මේ மரித்திருக்கிறேன். ලෝකයේ සැප සම්පත් උදෙසා මම මැරී I am සිටිමි. dead to the self and dead to flesh, O Lord. நான் சுயத்துக்கும் மாம்சத்துக்கும் மரித்திருக்கிறேன். මම මමත්වයටත් මාංශයටත් මැරී සිටිමි. That loving hand of Jesus. அந்த அன்பான தேவனுடைய கரம் இயேசுவின் கரம் උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමණීය The හස්තය wonder working hand of the Jesus. இயேசுவின் அற்புதம் செய்கிறதான கரம் පුදුම හාස්කම් කළන්නා වූ යේසුස් වහන්සේගේ හස්තය. So when John the Apostle experienced the hand of the Jesus coming upon us, it is not hand made with flesh and blood. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் இயேசுவின் கரம் தன் மீது வருவதை அவர் உணர்ந்ததான வழியிலே அது மாம்சத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் உண்டான கரம் அல்ல. ප්‍රේරිත වූ යොහන් තමා කෙරෙහි යේසුස් වහන්සේගේ හස්තය පැමිණෙන බව හැඟුණේ ඒ මාංශයමය වූ රුධිරයෙන් යුක්ත වූ හස්තයක් නොවේ. It is the nail-scarred, glorified hand of Jesus. அது இயேசுவின் ஆணியறைப்பட்டதான மகிமை பொருந்தினதான கரம். යේසුස් වහන්සේගේ ඇනගැසුවා වූ මහිමෙන් තේජසින් පූර්ණ වූ හස්තයයි. Oh, that very mighty, glorified, nail-scarred hand of Jesus this morning is coming upon every saint. அதே வல்லமையுடையதான மகிமை பொருந்தியதான ஆணியறைப்பட்டதான இயேசுவின் கரம் இந்த காலைவெளி நமத்தில் வருகிறது. එම මහිමයටපත් තේජසින් යුක්ත වූ ඇනගැසුවා වූ උන්වහන්සේගේ හස්තය මේ උදෑසන එම හස්තයම ඔබ කරා පැමිණෙනවා. It is not just a normal hand. அது சாதாரணமான கரம் அல்ல. මේ සාමාන්‍ය හස්තයක් අතක් නොවේ. That hand has done wonders and miracles in many of our lives. அந்த கரமே அநேகருடைய ஜீவியங்களில் அற்புதங்கள் அடையாளங்களை එම நிறைவேற்றியது. හස්තය අපගේ බොහෝ දෙනාගේ ජීවිතවල හාස්කම් කළා වූ හස්තයයි. When there was no one to help us. நமக்கு உதவி செய்ய ஒருவரும் இல்லாத අපට வழி. උදව් කරන්න කිසිවෙක් නොවූ Oh, විට we had experienced the mighty right of the Lord stretched
stretching out us for us and helping us. தேவனுடைய வல்லமை உலப்பைய මෙමකා நீட்டப்பட்ட கிரியை செய்ததை அனுபவித்திருக்கிறோம். මේ බලවත් හස්තය අප කෙරෙහි දිගු කරනු ලැබ උන්වහන්සේගේ පුදුම හස්තයේ ක්‍රියාව අප දැක්කෙමුව. Fear not, I am the beginning and the last. பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன். භය නොවන්න මම පටන් ගැන්මද අන්තිමයද වනසේක. Every negative fear is going to be cast away by the Lord saying unto us, fear not. எல்லா எதிர்மறையான பயங்களும் அகற்றப்பட போகிறது. பயப்படாதே என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். සියලු ඍණාත්මක බිය පහ කරන ලෙස උන්වහන්සේ පවසනසේක. Fear not of this COVID. கோவிடுக்கு பயப்பட வேண்டாம். ඔබ කොවිඩ් දැක බය වෙන්න එපා. Fear not of the third wave, Omicron. ஒமிக்ரான் என்கிறதான பிறழ்வுக்கு பயப்பட வேண்டாம். ඔමික්‍රෝන් යන වසංගතයට බය වෙන්න එපා. Oh, the right hand of the Lord is coming upon us. தேவனுடைய வலது கரம் நம்ம மீது வந்து அமர்கிறது. උන්වහන්සේගේ දකුණු හස්තය අප කරා පැමිණෙනවා. The wonder working hand of Jesus is coming upon us. அற்புதம் செய்கிறதான இயேசுவின் கரம் நம்ம மீது வருகிறது. බුදුමහස්කම් කරන යේසුස් වහන්සේගේ හස්තය අප කරා පැමිණෙනවා. The hand that can protect you is coming upon you. The hand that can protect you. உங்களை பாதுகாக்க கூடியதான கரம் உங்கள் மீது வந்து ඔබව அமர்கிறது. ආරක්ෂා කරන්නට පුළුවන් වූ හස්තය ඔබ කෙරෙහි පැමිණෙනවා. Shall we all stand up? நாம் யாவரும் எழுந்திருப்போம். අප සියලු දෙනාම නැගී සිටිමු.